जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसंतु आमे माने आज श्रवण करिबा आजिर पंचांग को नहीं आजिर तिथि बार नक्षत्र एवं पुष्कर दोष सहित आम मानक राशि आज सब कौन कौन घटिबा पई जाउछि। तेणु आज हेउछि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णमी तिथि दिबा 3टा 47 पर्यंत भोग होई तापर आज प्रतिपदा तिथि भोग हेउछि। तेणु आजिर तारीख 21/7/2024 मसीहा आज रविवार रही। आज हेउछि व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूजा आज रही। गुरुकुल आश्रम रे समस्त शिष्य माने तांकर गुरु मान को आज पूजा करिवार दिन गोटे रही। तेणु आज जदि आमे सूर्य उदय देखिबा ताहले प्रातः 5 घंटा 39 मिनिट 39 सेकेंड रे भगवान सूर्य नारायण उदय होई संध्या 6 घंटा 25 मिनिट 55 सेकेंड रे भगवान सूर्य नारायण आज टिके अस्त होउछंती। एवं आमे मान आज चंद्र जदि दर्शन करिबा पई चाहिबा ताहले संध्या 6टा 44 मिनिट रु बड़ी भोर पर्यंत आज आमे चंद्र मध्य दर्शन करि परिबा। तेणु आज नक्षत्र रही उत्तरा भाद्र नक्षत्र रात्र 12टा 14 मिनिट पर्यंत भोग हुई तापर आज श्रवण नक्षत्र भोग होउछंती। तेणु आज चंद्र धनु राशि रे दिबा 7टा 27 मिनिट पर्यंत भोग हुई तापर आज मकर राशि रे भोग होउछंती। तेणु आज मेष राशि घातबार रही बेली सिंह राशि रे आज घात चंद्र मध्य रही। तेणु चंद्र शुद्धि आज मध्य दिबा 7टा 27 गते मेष वृष कर्कट कन्या बिछा धनु मकर मीन राशि रे आज चंद्र शुद्धि रही। तेणु वर्तमान दिन 3टा 47 परे कृष्ण पक्ष हेतु आज मेष कर्कट बिछा मकर मीन राशि मध्य आज चंद्र शुद्धि मध्य रही। जो मान आज श्राद्ध करिवे सेमान आज पूर्णिमार एकदिष्ट एवं पार्वण श्राद्ध करिपारिबे। तेणु आज आम मान को माछ मांस और पानी कखारु खाइबा पाई मना करा जाइछि। तेणु आज जो माने मृत्युवरण करुछंती सूर्य उदय रु रात्र 12टा 14 मिनिट भितरे आज तांको देई पादे पुष्कर दोष लागुछि एवं 12टा 14 मिनिट परे आज जे मृत्युवरण करुछंती तांको आज एक पाद पुष्कर दोष लागुछि। तेणु आज राहु काल दिबा 4टा 46 मिनिट रु 6टा 24 मिनिट पर्यंत आज गोटे राहु काल भोग हेउछि एवं काल बेला मध्य दिन 10टा 15 मिनिट रु गोटाए 31 मिनिट पर्यंत आज मध्य काल बेला मध्य भोग हेउछि। जदि आमे आज अमृत बेला देखिबा ताहले सकाळ 6टा 14 रु 9टा 43 मिनिट पर्यंत आज गोटे अमृत बेला भोग होउछि एवं जदि आहुरी आमे अमृत बेला देखिबा ताहले रात्र 8टा 35 रु 10टा 47 मिनिट पर्यंत आज मध्य गोटे अमृत बेला आज भोग हेउछंती। तेणु आज महेंद्र बेला सूर्य उदय रु सकाळ 6टा 14 मिनिट पर्यंत आज गोटे महेंद्र बेला भोग हेउछि एवं जदि आमे आहुरी महेंद्र बेला देखिबा ताहले दिन गोटाए 32 रु 2टा 3 मिनिट पर्यंत आज मध्य गोटे महेंद्र बेला भोग हेउछंती। जदि आमे रात्र रे देखिबा ताहले 7टा 8 मिनिट रु 7टा 52 मिनिट पर्यंत आज गोटे महेंद्र बेला मध्य भोग हेउछंती। आज जदि आमे मेष राशि देखिबा ताहले आज दशम चंद्र भोग हेउथिबा हेतु आज कौनसी कार्य को नहीं मन भीतर आज अनुशोचन रहिबो। आकस्मिक आज धन खर्च मध्य घटी पारे। अविवाहित मानक पई विवाह प्रस्ताव आसीप मध्य पारे। विभिन्न प्रकार दिगरु आज आपन को सभा समिति मध्य उच्च प्रशंसा मध्य मिलिबो। पारिवारिक क्षेत्र रे आज गोटे आनंदर वातावरण मध्य रहिबो एवं हेउथिबा काम केतकांश आज अटक जिबारु मनटा आज टिके दुख रही पारे कारण आज घातबार रहिथिबा हेतु आज विभिन्न प्रकार कार्य रे आज आपनकर विलंब घटिबो। सब प्रकार शुभ फल पाइबा पाई आज गोटे काम करंतु। आज आपन गोटे नाली किंबा धला रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु एवं आपनकर घातबार हेउछि रविवार। तो दिनटी को मंगलमय करिबा पई सकाळु सकाळु ओम नमः शिवाय एही मंत्र को आपन जप करंतु। दिनटी आज आपनक पई मंगलमय रहिबो। आज जे देखिबा वृष राशि रे नवम चंद्र भोग हेउथिबा हेतु आज आघातर गोटे जोग रही। बाहर को यात्रा कला बेले आज टिके देखि चाहि यात्रा करंतु। पारिवारिक क्षेत्र रे आज गोटे अशांतिर वातावरण रहिबो। मन मध्य उंकी मारिथिबा समस्त प्रकार कथा आज संपूर्ण न हेबारु
मनटा आज केतेकांशरे कष्ट अनुभव करने को पड़ पारे। विशेष भाव में आज गोटे धन खर्चर जोग रही परिवार भितर आज गोटे आनंदर वातावरण रहिबो। देवता मानकर दर्शन आज आपण करिपारंती। बाहर को यात्रा करने आज आपण निज प्रचेष्टार आज यात्रा करिपारंती। विभिन्न प्रकार दिगरु अशुभ फल को दूर कर शुभ फल को पाइबा आज आपण गोटे काम करंतु। आज आपण नील किंबा धला रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार होउछि शनिवार। दिनटी को मंगलमय करने सकाळु सकाळु ओं नमो नारायणाय यही मंत्र को आपण जप करंतु। दिनटी आज आपणक मंगलमय हेब। तेणु मिथुन राशि रे आज अष्टम चंद्र भोग हेउथिबा हेतु पारिवारिक क्षेत्र में आज गोटे हसखुशीर वातावरण रहिबो। विदेश को यात्रा करने को पड़ पारे। पारिवारिक स्तर में आज गोटे आनंदर वातावरण रहिबो। पिलामानंकर भविष्यत को नहीं आपण आज खुशी व्यक्त करि पारंती। यात्रा जनित क्रांति आज आपण अनुभव करिवे एवं अविवाहित पिलामानंक पई विवाह प्रस्ताव टिके न आसीबा कारण मनटा आज टिके अशांति भोग करने को पड़ पारे। स्वादिष्ट भोजन आज आपण आप्यायित हो पारंती। धन लाभ सहित धन खर्चर गोटे जोग रही। तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु अशुभ को दूर कर शुभ फल को पाइबा आज आपण गोटे काम करंतु। आज आपण धला किंबा नाली रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार हेउछि सोमवार। दिनटी को मंगलमय करने सकाळु सकाळु ओं नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र को आपण जप करंतु। दिनटी आज आपणक पई मंगलमय रहिबो। तेणु कर्कट राशि रे आज सप्तम चंद्र भोग हेउथिबा हेतु आज अर्थ लाभर गोटे दिन रही। विभिन्न प्रकार दिगरु आज आपण को अर्थ आगमन घटिबो। आज किछि धन मध्य कौन सी कारण को खर्च ही पारे। गृह भूमि वाहन रु आज आपण लाभ पाई पारंती। पारिवारिक स्तर रे आज आपण को आनंदर वातावरण रहिबो। पिलामानंकर कथा को आज आपण खुशी व्यक्त करि पारंती। शारीरिक सुस्थता आज आपणकर वृद्धि घटिब। विभिन्न प्रकार दिगरु सब प्रकार शुभ फल पाइबा आपण आज गोटे काम करंतु। आज आपण नील किंबा धला रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार होछि बुधवार। तेणु दिनटी को मंगलमय करने सकाळु सकाळु आपण गुरु गुरुजन मानक आज आशीर्वाद ग्रहण करंतु। दिनटी आज आपणक पई मंगलमय रहिबो। तेणु आज सिंह राशि रे आज षष्ठ चंद्र आज भोग हेउथिबा हेतु आज आपण को कौन कार्य आज आपणकर मनटा टिके अशांति रही पारे। विभिन्न प्रकार अनुष्ठान आज आपण को लाभ मध्य मिलिबो। पारिवारिक स्तर में आज आनंदर वातावरण रहिबो। हेउथिबा कार्य संपूर्ण होई जिबारु मनटा आज केतेकांशरे खुशी व्यक्त करि पारंती। धन लाभर मध्य गोटे जोग रही। पिलामानंकर भविष्यत को नहीं आपण मध्य आज विभिन्न प्रकार उत्तरदायी आज रही पारंती। आज अर्थ कोर्ट कचेरी मामलार आज आपण को आज पड़ी पारंती। विभिन्न प्रकार मन भीतर जो चिंता आपण भीतर रही से चिंतारू आज आपण मुक्ति पाई पारंती। विभिन्न प्रकार दिगरु शुभ फल को पाइबा आज आपण धला किंबा हलदी रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार हेउछि शनिवार। दिनटी को मंगलमय करने सकाळु सकाळु ओं नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र को आपण जप करंतु। दिनटी आज आपणक पई मंगलमय रहिबो। तेणु कन्या राशि रे आज पंचम चंद्र भोग हेउथिबा हेतु आज बंधु मिलनर गोटे आपण को जोग रही। अविवाहित पिलामानंक पई विवाह प्रस्ताव मध्य आज आसी पारे। नूतन एवं पुरातन बंधुंकर गृह को आगमन हेतु मनटा आज केतेकांशरे खुशी व्यक्त करि पारंती। यात्रा जनित क्रांति मध्य आज आपण अनुभव करिवे। अर्थ लाभ सहित अर्थ खर्चर मध्य जोग रही। आज विभिन्न प्रकार अनुष्ठान आज आपण को लाभ मिलिबो। कौनसी कथा जो मन भीतर आपण चिंता करिसंती से चिंतारू आज आपण मध्य मुक्ति पाई पारंती। मानसिक कार्य मध्य आज आपणकर पूर्ण हेबा। विभिन्न प्रकार दिगरु अशुभ को दूर करबा पई आज आपण गोटे से नील किंबा धला रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार होछि शनिवार। दिनटी को मंगलमय करबा पई सकाळु सकाळु आपण पितामाता को हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु। दिनटी आज आपणक पई मंगलमय रहिबो। तेणु तुला राशि रे आज चतुर्थ चंद्र भोग हेउछि जहा द्वारा कि आज आपण गोटे खुशीर दिन गोटे रही।
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଜି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା କାରଣରୁ ମନଟା ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ ଲାଭରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ସଭା ସମିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରହିବା କାରଣରୁ ମନଟା ଆଜି କେତେକାଂଶରେ ଆଜି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମା ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ଗୋଟେ ପାଲଟି ପାରେ। ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନଥିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆଗମନ ଯୋଉ ମନରେ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଅର୍ଥ ଆଗମନରେ ଆଜି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବାରୁ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଭାତୃଭଗ୍ନୀଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଶଙ୍କା ଗୁଡାକ ପୁଣି ଆଜି ଦୂର ନ ହେବାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ କିଛି ଧଳା ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହ ଭୂମି ବାହନ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେସରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଭ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଅନିୟମିତତା ହେତୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ସେଇ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭୋଗ ରହୁଛି। ମାତ୍ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଯେତିକି ଧନ ଆଜି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ ତାଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେ କଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଭଗବତୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସଭା ସମିତିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବାରୁ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରୁ ମନଟା ଆଜି କେତେକାଂଶରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡିପାରେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘଟିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମା ଭଗବତୀ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସବା ଶେଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶିରେ ଆଜି ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘଟିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେସରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପଡିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆପଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘାତବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛୁ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଭିଡିଓ ନ କରିପାରିବାରୁ ଆମେ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ବା ଅଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଫରୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ସଭା ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।